कटिस किससे? किससे? चाय कुल्हड़ में गिरेगी। दाल में दिया जी। चुन्नू कहाँ जाए? पटना। पटना। पटना में क्या है? नानी। 20 के 4, 20 दादी। के 4, 20 के 4। दादी है। दादी को मिट्टी दो। दादी को मिट्टी कैसे देगी? फ्लाइंग किस दो? फ्लाइंग किस दादी को? हाँ ऐसे बाय करो। चुनो कैसे? चुनो इधर देखो। नहीं देखी। हेलो। क्या चला रही हो? कौन गाड़ी? ट्रेन से जाए। कहाँ है?